ଅଇଠୁ କଣ ତୁ ମଇ ଦଉଛୁ ରେ ହେଁ ଆରେ ଏଠି ବିଲ ମଇ ଦଉଛୁ अरे कुआड़े गला कौन पेटेव पी दे जैसी कौन तुम की दबलू की गड़ू जी थी आया सांगे ए ढेवली के हो हैं अरे एटा होसर ने एटा देख कथा तुम को करबी सांगे ओइठो मो गड़ा बोलो मान हैं नहीं सांगे अरे तू का हबुडे बोइलु सांगे हैं आपण कहले मते जा तो स्त्री आई छी हैं मु गली हैं जाऊ जाऊ हे बाबू भाई दुकान पाखरे पहुंचले हां के भेटल हो सेठी टबलू सारे बइथले कोन कहू से क्वाड टिके इंग्लिश माल रखिथले मु टिके देसी रखिथली हां मिसे की दी जण जाक पहुंच कर देलु कोन कहू की टेस्टी साथे हां तो टेस्टी छाड़ीबो जे काकू तो बेके मो अवस्था ए भली हां अरे तो स्त्री को तू डाकिलु आज्ञा तो स्त्री ता आसी के एठी लेउटी के रागरे गरम रही गलानी आ कोन तत खोजियाकू तत खोजियाकू साथे हां मो स्त्री आछला या आसीथला कहू आसी तत खोजिया बोलानी मु मद पीची बोली से जानि नहीं थी मुगे नहीं साथे हां मु जदी मद पीची से जानिबो हां मते आज कंचा चोपेई जीवो हां अरे के ताले जा तू जा भलर के गोड़ पकई जा तू डाकिन के सुनल से आहुर रे हाउ मते टिके स्ट्रांग होई जाको पड़ियो हां स्ट्रांग हो के जा हाउ जाउ छी देखु छी कुआ गला जा देख हे मालो हे मा भया मते छाड़ी बो छुआ पिलां को खाई जालो मा छुरे जगली खिया संजय फुटी सकाळे जा जन्म पुल परी आईचटे पाइथारे बाड़ी खिया अरे तो बुकट गोड़ में आथि रे शांते हां तो घड़ घड़ी के मारु ना भूमिकंप होउची जे तू जान तू तो पेट गोड़ में आथि रे अरे आज्ञा तो लज्जा लागुनी तलो बाबा अरे तो लज्जा लागुनी अरे सभा मध्य तो स्त्री आसी की दुलगुल की बात होची ए भलिया मान्य अछि हां हां शांते ए भलिया मान्य अछि बुआ गला से माली माई ना आ तू चिनि पालु तो बाड़ होई तू चिनि पारु हेलो ए साला मते मुंडिया हवा बदले को माडु तू आसी की भादिले बाबूजी चाहिए देखुजी औरी मुझले तू खोजुजी खाली मुंडा सपना देखुजी तने पाइछि आज की शांते माली ढापा शांते ये कहा स्त्री मो घरे पसी जाई ना को तो चिनि पारु काई ये तो मो स्त्री लाखा लागुनी थैंक यू अरे कलर फड़ोच ना नहीं कलर दिया बढ़िया जियो शांते हां हा मु तो चिरा खंडे लुगा पिंधिया को देई पाउ नथली को जभर चिकी चिकिया साड़ी पिंधी छी तो देखु तू भानी की नहीं की हां एठी मुंडिया मारुछि हां मो हां थिला हां हां मार लो मार आयुष्मान भव आयुष्मान भव कौन कहल हाँ कल्ली हाँ 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 अरे लज्जा लगुन तो यार हेलो ए खाली बजाती माइकी ना तू कौन शांत मानकर सेवा करूनु मो ना तो ना रे कंप्लेन आइजी मोर आउ बयस अछि हाँ आ चिकी चिकिया साड़ी पिंधिया को बयस अछि ता पई अछि हाउ काम दम पई नाही हाउ तते दउची आज रह तोर सब रंग ढंग छड़े देबी आज अले सुनल ना बना गरिलो सुनल ना बना गरी करबे के न करी देरी ओसुरु बाली झाड़ू करबे के जीवा छई तोते कहिनी
ଏଇଠି ସାନ୍ତେ କଣ ଲାଗିଲା ଝିଅ? ଏ ବାରିକ୍ଷା ବାହାରୁ ଆଇଲା ଯେ ହଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କିଛି ନ ପଚାରି ହଁ ତଳ ହଁ। ଉପର ହଁ। ଅଥନ ଥନକୁ ଏ ଅଣ୍ଡିରା ବାରଉଛି ଏ ସାନ୍ତେ କିଛି ଜାଣିନି? ନା ଆରେ ଅଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏଇଭଳି ଆଣନ୍ତି? ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଉ ଝିଅ ଯାହା ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ବାଡେଇଦେଲା ନାଇଁ ଏ ସାନ୍ତେ ଆଁ? ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ କଣ କରୁଛୁ? ବାରିକ୍ଷାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ବାରିକ୍ଷାର କଛା କାନି ଫିଟେଇ ଦେବି এই দেখ শান্তে হ্যাঁ। আরে ছাড়ু ন করিবি মোহি রে ছাড়ু ন করিবি মোহি এ অলা যুক মুখেলা তো নাহি কহু কি পরি মতে ভাবিলু কি তু তো চারি অপদ পরি शांते रे କଣ ଲାଗିଲେ? ଶଳା କି କାଇଦା ବାଡିଆ ଜାଣିଛି କେଜାଣି କୋଉଠି ଶିଖିଛି ହଁ ଖାଲି କୁଢେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଶାନ୍ତେ ଓହୋ ଯାହା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାଡିଲା ହଁ ମୁଁ କଣ ଛାଡିବି ହଁ ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଗା ଜାଗା ଛାଡୁଥିଲି ହଁ। ଏଥର ସବୁ ମିଶେଇକି ସୁଝିଗଲା ସୁଝିଗଲା ହଁ। ଆଉ ଦେଖେ କେମିତି ଆହୁରି ସୁଝଉଛି ଆଲୋ ମୋର ଅଛି କୁକୁର ପେଟି ଲୋ ମୋର ଅଛି କୁକୁର ପେଟି ଝାଡୁ ବାଡିରେ ଲଗାଇ ବିଲାଠି ହେବୁ କୁହାଟି ଲୁକେ ଚାହିଁଥିବେ ମିଟି ମିଟି ନନାଳି ପେଟି ବାରିକ୍ଷା ପୁଣି ବାଡେଇଲୁ ଆରେ ବାନାର ମୁହଁ ସ୍ୱଭାବ ରେ ବାନାର ମୁହଁ ସ୍ୱଭାବ মনে মনে তোর কেতে গরব কর তু টাণ মুহ পড়ুরে তোর পঠাণ হে মর ଶଳା ଜଭର ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚୁଛି ଆଲୋ ରାଣ୍ଡି ଝିଅ ବାପ ଭଣ୍ଡି ଲୋ ରାଣ୍ଡି ଝିଅ ବାପ ଭଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ନେଇ ମତେ କରିଲା ଲାଣ୍ଡି ତୋ ଭାଇ ପେଟୁ ତୋ କକା ପେଟୁ ମୋର ଘରରେ ଅଇଁଠା ଚାଟୁ ତୋ ବାପା ପେଟୁ আরে বারিକ୍ଷା জগড়িখিয়া তোর মন তো কলিকতা লাগিলে ମୋ ବୋପା ଭାଇ କଣ କଲେ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତିକି ମିଶେଇବି ହଁ ତୋ ବୋପା ମା କଣ ଭଲ ନାଇଁ ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ବୋପା ବି କେତେ ପତର ରେ ବୋପା ବି କେତେ ପତର
বুদ্ধি করই মা তোর আরে কুকুর পছে পছে বুলুথাউ মোর হাতে উড়া চার বাজারি বাজি গলে বাড়ি দেবু বাড়ি সভারে আসি কেতে কহু অছু বেশি বেশি সভারে আসি মরিবনা সে বঞ্চিব কিরে শান্তে এইটাକୁ ଆଜି ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିଦେବି और तू मनुष्य ना कौन किरे ହଁ ଶାନ୍ତେ अरे से ଶାନ୍ତେ कौन लगले झियो अरे तू सभा मध्य रे स्त्रीटा खीर बनान्थ्यो रे हैं अन्थो ଆଜ୍ଞା अरे हेलानी स्त्री किन्तु बुझेई सुझेई किरि किन्तु गाँ दाण्ड सफा हब से चिंता न कर तू एटी बाड़िया बुड़िया हुजो रे ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ବୋଲିକି ଏ ଜମା ରାଜି ହଉନାହିଁ ଆଉ अरे झियो ए झियो ହଁ ସାନ୍ତେ स्वामी स्त्री कली कथा बुझिलु आ एथिरे गोटे कोन मन दुख करू ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ଏ ବାଡ଼ି ଖିଆ ଯିବତେ ବାଡ଼େଇଲା ମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଜି ଯିବି नहीं सेमिति होना रे अन्थो ଆଜ୍ଞା से पळेइबो रे पाइबुनी अमी जा स्त्री आउ ଶାନ୍ତେ हैं ମୁଁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନି चाहुनी तो आउ बाड़ी आड़ी करतो बाड़ी उनती ହଁ ଚାହୁଁନୁଟି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ରାଜି ହବୁ ହଉ ରାଜି ହେଇଯିବି ମୋ ରାଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହବୁଟି? ହଁ ରାଜି ହେଇଯିବି 10 ଥର ବୟସ ଉଠୁଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହଉ ତମେ ଯେହେତୁ କହିଛ ତମ କଥାକୁ କଣ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବି ହେଇଯାଉଛି ହଉ ସେତିକି ଥାଉ ହେଇଟି ହଁ ଏବେ ଯାହା କହିବ ସବୁ ମାନିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାକି ଅଛି ହଁ କହୁନ କହିବି ହଁ କହିବି କୁହ ମୋର ଗୋଟେ ଟିକେ ବେବିଟେ ଦରକାର ମ ଶାନ୍ତେ कोन रे ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ए तार पिला पिला होना बोली से कहूची आउ ହଁ ଗୋଟେ କଣ हां 12 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରିଦେବି कोन कहूचो अरे गोटा टे पर्यंत नाही क्रिकेट ଏଇଠି ହଁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିବ କି ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବି ହଁ ଆଜିକାଲି ହେଇଆ ହେଲାଣି ତ ହଉ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ପଛେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ରାଜି ହେଇଯା ହଉ ମୁଁ ରାଜି ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ହଉ ଚାଲ ଠାକୁର ଆସିବେ ହଁ ହଉ ଶାନ୍ତେ हां हां ଆମେ ଯାଉଛୁ हां तो सफा कर दो